Ora ni pa rin mga paling balitang atad na kaya kayuning IMAX News. Bayong library, ang siguradong pakinabangan ng yenireng estudyanteng kulot ng sitio target king Sapang Bato. Iti kapamilatan ng Books for the Various Foundation. Albentaming kompletong detalye, king report ng Jenna Lumbang. Mumunang beses da pang manakit mga santing alibro at pialungan deng estudyanteng Aitang Areti. Inya naman abakas king karelang lupa emu ing tula. Nuning pamaniglo kareng bagay na bayo king karelang panimanman. Deti ding bayong gamit at teaching materials abinya da karela ning Books for the Barrios Foundation. Kapamilatan ng Ramon Arellano II. Ing kapampangang balikbayan amengalap kareng libro. Agpangkang Arellano, penintunan niya talaga yung sitio target ng Sapang Bato king Ciudad Angeles. Bang saupan uling deng mga lawot at mga paboreng lugar ing buri ng saupan. Ing kaya ko talagang overwhelmed ko ngayon ing emotion ko. Masanting na apilide talaga yung eskwela ngayon na ining eskwela para kareng malating tao king sitio target na sana ini magsimulaya para king pagbabayo. Kaya katamo Kenny. 18,000 alibro at kumpletong volume dareti ing mibiyek ing Sitio Target Elementary School. Liban pa kareng pialungan ampong science equipment at pakinabangan dareng 77 estudyanteng kulot. Ikit ko yung indiferensya. Ding eskwela dareng anak ka rin, ampo yung eskwela dareng anak tamo Kenny. Buri ko sana na sumanting mo rin din kabiyayan dareng tao kaya katamo. True education. Bilang pasalamat, Ramon L. Arellano II Library, ing meging laguning building ning eskwela. Nung nukarin tinago niya pa yung Regional Director na ning Department of Education, king official at turnover na niti. Pepas siyang ng Regional Director Mario Ramirez na agyuning gobyerno ing tustusan, ing ega na ganang pamangailangan da rin pampublikong eskwela. Inya naman maragula saup, ding pribadong memalen at organisasyon asasaup. Kita nyo mga pupils dito, these are the native creators. Kita nyo, ma-enhance ang kanilang personality. They don't have to go to the sentro para makakita ng mga ganitong itsura ng mga libro, mga laruan, mga dolls. Right here in their school man dito na. And you know how it will affect their socio-cultural educational growth. Di ba? Oo. Sagad mo naman ing tula ning tatalakad a principal ning eskwela kambeda reng estudyante Keti. May pong building, karing estudyante, muna po mababaya po yung performance na ning target from 29 maging 69. Then we maintain the performance level 65 and above. Like that, this year. Maragol po sa malaki pang tulong po sa kanila po. Magagamit ko po lahat ng binigay nila dito po sa library ng mga books. Liban King Building ape pagawa ng Mayor Blueboy Nepomuceno, magkaulagang alus kapit ng milyon ing ega-naganang gamit kilob ning library. Marakala pa mangailangan ring pampublikong eskwela at aliega na gana agyun ang tustusan ng kiyakatamong gobyerno. Inya naman para kareng mga lawot at mga lating lugar kalupad rin kareng aita. Maragula baging donasyon para keng mas masanting dang edukasyon. Ako po'y Jenna Lumbang para king IMAX News. Balitang tutu, King Balen, susuyo.